18 जेठ दा दिन आई 9 लाख मारन वाले कला मरीवन वाले जेठ दी गर्मी पानी उनांदा बंद कीता ने जिन्हां दी माँ दे हक मार चला पानी रखे आई शिया सुन्नी 18 जेठ नूं चूँकि गर्मी ढेर होंदी है 18 जेठ नूं सबीलां लैंदे लामी ज़रूर लामी कोई शर्त नहीं कोई मिठी सबील है या दुध दी नहीं हुसैन तेरी नीयत वेद है मदीने आले तेरी नीयत वेदन ढेर न भरें निक्की औलाद नूं कोई एक जग पानी दा भर के नाल कोई एक गिलास स्टील दा प्लास्टिक दा पुत्र हो भी 5-7 साल दा ते उसनों आखे बूहे ते खलो जा कोई लगे उसनों आखे आज 18 जेठ अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमावे इंशाअल्लाह कदी तो अपने गम में न रोवे माँ हुसैन दी राजी होवे उसनों आखे आज 18 जेठ है आज हुसैन इब्ने अली करबला विच तस्से मारे गए और अगर कोई बे औलाद है तो एक अमल दसदा राना बूहे दे सामने निक्की जही दुध दी सबील लव्याए किलो 2 किलो दुध ला लो जिस दे बर्तन निक्के निक्के होण छोटे बर्तन होण पिलावन वाले भी निक्के निक्के बाल होण ये करके वेखी अपने दिल च गल रखी बई ये सबील अली असगर दी वड्डा कोई ना पीवे छोटे बच्चे उथों गुजरन वाले ते जिसले वेखे ना कोई निक्की जही भैन निक्के जे भिरा अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमावे उस बच्ची दे सिर ते हाथ रख के आखी तू भिरा पिवा सकीना दा दसा मारिया आबाद रहो कदी अपने गम में जाए न करो मैं दुआ दे के जा रहा करबला आओ मेरे शिया सुन्नी जवाना आओ मेरे नाल आओ बड़ा ढेर सारी हाज़री देवा शराई साहब भी की कमाल माशाअल्लाह तबलीग भी कर गए मसाइब भी माशाअल्लाह तो वक्त थोड़ा है 3 बजे हाजिर होना ही मैं और मैं पूरे 3 पहुँचे और 3:45 के करीब हो रहे हैं 15 मिनट लेकिन मैं थोड़ी मुहब्बत च पढ़ना है जितना पढ़ना है एक फातिहा भी पढ़ना है और फातिहा के बाद फिर जाके जलालपुर भी आखिरी मजले से मेरे शिया सुन्नी भाइयों आओ मेरे नाल सारे करबला दे मैदान चाओ आओ तो एक मंजर विखावा ऐसी तन्हाई ऐसी गरीबी भाई सारा खानदान मार दिता बिरा मार दिते अकबर जय पुत्र मार दिते हुसैन मजलूम दी उजड़ी भैन दी नस्ल मुक गई अपनी ये हालत है तेरे पीर हुसैन दी सिर तो पैरां ताई तीर ही तीर सिर तो पैरां ताई जख्म ही जख्म जिथे तीर है उथाई नेज़ा है जिथे नेज़ा है उथाई तलवार है 1951 जख्मां दा जख्मी हुसैन लेकिन अजे पैर रकाब चन हुसैन दे भैन आख्या एक हमला करके विखा हुसैन वत ऐसा हमला किया वादिए नौखेला तक हुसैन 9 लाख नू भजाया हाय करन वाले मालियो सिबतैन च जुमले लिखे हुए एक एक वार एडा दर्द है शबीर दे दिल एक वार 50 सिर लाविया हुसैन एक वार ते एक हमले विच 50 हज़ार बंदा मारे हुसैन मातमियों तो शबीर लड़िया भावें तस्सा हा भावें जख्मी हा तलू जोड़ जोड़ के मुर्तजिज घोड़ा शबीर दा भजदा हा जदा उतो हुसैन हमला करे आए वध के भजदा भी आ ते हुसैन अलमू करके आदा मारे ना गाजी मारे आए मारो ना तेरे अकबर दे सीने विच नेज़ा मारे आए न शर्मा के हाय करी मारो ना तेरिया भैणा दिया चादरा दा ना चाहे सैयदा दवाला
کر لایا سیادہ دے ارمان آج غازی ہویا تیری نسل آباد رانی تو ہائے کی تی 17 جیٹھ حسین دی غربت سیادہ دے والا میری شام دی کہہ دین سکینہ آئے کرنا لے آئینو دھی دوڑی ہے یا ترٹیوں یا بہنال گرم رہتے حسین ٹریا انو حسین ٹریا انو جرنیل آدین اتنے تیر مارو دھینو ملان تو پہلے مر جاوے اور ماتم کرانا لیا تیران تو پہلے حسین گرم رہ تو دھینو چاہے 9 لاکھ علموں کر کے آدھا ہے جنگ روک میری دھی آ گئی ہے جیندی ہائے نکلیے میرا تیرے تے سوال ہے حسین آکھیا تے کیا جنگ روک گئی جواب دے آئے اللہ تو اڈی گواہی قبول کریں روک گئی ہو ویا اسی دھیاں رلا کے نہ رو ویا اگر جنگ نہیں رکے تا میرا تو اڈے تے سوال ہے وقت تیر کی دے لگ دے آئے حوصلے نال برداشت کرے آئے جدوں تیر آندہ ہے حسین دھین بچائندہ آئے کرانا لیا تیر کانڈے چ لگ دا ہے دھمک دھینو لگ دی ہے نکے نکے آتھ داڑی تلے راکے آدھی ہے وے اکبر دا بابا مینو اللہ دینا تے ڈسا مارانا لے کون شیعہ سنیا ایڈی اچھی ہائے کریں روزہ رسول تائیں جاوے ٹھڈا سا بھار کے آدھا سکینہ مارانا لے مسلمان نکے نکے ہاتھ بان کے آدھی ہے اوتھے چلیے جتھے مسلمان کربلائے خدا تیری عبادت قبول فرماوے لکھویری آکھا بابا اللہ دینا تے ڈسا دن کیوں مرین دین سیادہ دیتا مرین دین میری ماں دانا زہرا سیادہ دیتا مرین دین میرے بابے دانا حیدر کرار آئے کر کے رونا لیا پیو دھی گلاں پہ کر دین یا کنڈ مگروں شمر کمینہ آیا تبلیغ دا ٹائم نہیں ملیا میں مسائے پڑھ کے جا رہا پر ایک وعدہ میں جوانہ تو لینا ہے ایک وعدہ میں شیعہ سنی جوانہ تو لینا ہے تیرے سامنے ہاتھ پیا بندہ ہاتھ بن کے پیادہ ہر گناہ تو بچن دی کوشش کرنی ہے جے علی ولی اللہ پڑھ دائیں یا حضور دا کلمہ پڑھ دائیں منت پیا کر دائیں مر جاویں بھول کے شراب نہ پیوے جڑے ویلے قاتل آیا ہا شراب لکھدا ہا تے نچدا ہا علی دیا دھیا نو خنجر وکھا وکھا کے آدھا ہون ویر بلا بی بی آدھیے ارمان مان مک گئے اور میں صدا کو جاواں کنڈ مگیرا کیا دے حسین کہندے نال گلاں کرن اور شیعہ سنیوں جویں قاتل نو ڈٹھا ہے حسین دھینو لکایا ہے دھی دا سیر چم کے آدھا ہے سکینہ ٹور جا میری موک گئی ہے نکے نکے ہاتھ بان کے پیا دیئے وے بابا میں نو ہون نہ ٹور 9 لاکھ مارانا لائے دنیا کھیسی ایڈا غریبا محمد پتر نو چھڑایا کہ نہیں ہے ہائے کرنا لیا رنہ حسین دھینو ہاں اللہ کے آدھے میں انہی پترہ مرائی بیٹھائے سبنا برباد دوے چالے سیدہ دے آہو آگیا ہے جند روب کنو نہیں ماوا با لسمحالے دھیا دی میں کے کرنا سیدہ دے اے ظلم کرے سے ہے
یا سیدہ اللہ تیرا پرسا قبول فرماوے آتن شبیر دی نماز سناواں دے پہلا قدم چایا ہے حسین پتران تے بھراواں دیاں لاشاں دے درمیان آکھیا اللہ اکبر ماتم دا پرسا حسین سجدے سر رکھیا ہے قاتل والا وچ ہاتھ پایا ہے شماری ہو جئی ذرا بماری ہے دھی اتے آکے جھڑی ہے قاتل دا خنجر ناپ کے آدھی ہے ہاتھ کاٹھ میرے پیو آئیو ظلف حرمتا باشندہ کام جفادہ کانڈ خالی وے میرا اللہ ذکر ازالو قبول فرما عشرت عباس نصیحت عطا فرما نہ رونا لے انو جا بکھا جتے قاتل لگے ہاتھ بن دیائی قاتل وادی آئی ناما راجویر ہومنہا جولی پھیلاؤ کھدوا منگلویں قاتل آدھا میں ضرب ماری ہے میں خنجر پٹیا ہے یاد ہے میں دوئے جو ضرب ماری ہے اس کمینے بڑا عجیب کام کیتا ہے اس کمینے اپنا منہ حسین دے نیڑے لے گیا ہے والا جد پاک یاد ہے حسین ہون غازی بلا 4 سالاں دی دھی فراد دوڑیے رو رو کے آدھیے پیاسایاں کھڑا کھڑ قتال کرندہ تیرے ویر نشما رکمینہ ہر ضربت تیرا میرا مولا عشرت عباس نصیحت عطا فرما اے نرونا لے نو بازار وکھا جچ بے کے نوہ پڑھ دے ماں ماتمی ہو جے ماتم تے دل تے نوہ پڑھ دے ماں قاتل ذرا ماریے ہاتھ بن کے آدھی ہے خدا دا خوف کار ظالم تیری منتا کریں دے ہاں ہے آخر تیرے کوئی دھی ہو سی میں سمجھ لوں مدے دے ہاں محمد دا نواسا ہے ہائے تیتری جے دینا دا پیاسا ہے ہائے میں کو ایک جان او پانی دے میں بابے کو پیوین دے ہاں چوتھی ضرب چلیے دھی پیو دے گل رکھیا ہے قاتلوں آدھی ہے بابے دے او دنیا تے میں زندہ رہ اللہ اکبر او کیا کرنا ہے ہائے چلا خنجرہ میں پیو دے گل تے گل اپنا رکھیں دے ہاں ہائے کر کے رونا لیا چل گئیاں 13 ضرباں بھامے 4 سالاں دے ہائے دادا جنا علی آئے تڑپیے میری سین قاتلوں پھیا دیئے تو اپنا کاما تا کر لیا ہے پرے ہٹ جا اے جا چھڑ دے ہائے اندے ہاتھ پہ ماتم حسین